अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आज हम एक नया नावल शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मोहब्बत दिल पे दस्तक और जिसके राइटर हैं उनका नाम है इफ़त सहर ताहिर। मैंने ये नावल एक दफ़ा पढ़ा हुआ है और मैं एक दफ़ा आप सबके लिए पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैंने जितने भी इसके कमेंट्स या फिर रिव्यूज़ पढ़े हैं ना, तो उसमें लोग लिखते हैं कि मतलब उन्होंने बीच में छोड़ दिया क्योंकि उनको ये इतनी इंगेजिंग और इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। बट मैं सच में बताऊं तो आप प्लीज़ इसको पूरा पढ़िएगा। फिर एंड में जो भी आपका पर्सपेक्टिव है वो ठीक है, पर लेकिन आप इसको प्लीज़ ज़रूर पूरा पढ़िएगा, इसको बीच में नहीं छोड़िएगा। बहुत अच्छी है ये, मुझे पसंद है और इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, आपको कोई ना कोई कपल तो ज़रूर अच्छा ही लगेगा। तो प्लीज़ आप इसको पूरा कंप्लीट कीजिएगा, बीच में नहीं छोड़िएगा। आज इसका एपिसोड 1 है, तो चलिए शुरू करते हैं। सारी दुनिया एक तरफ और ये लड़का एक तरफ, मंगनी करवा के तो गोया हम पर एहसान कर रहा है। ताईजान वाकई आजिज़ दिखाई दे रही थी। सब दिखावा है ताईजान, मौसूफ दिलो जान बल्कि जिगरो फेफड़ों सिमत इस मंगनी पर राज़ी हैं। ये सिर्फ अहमियत बढ़ाने की अदाएं हैं जो हर बात पर नाक भवे चढ़ाई जा रही हैं। जोहा ने चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाते हुए हकीकत आश्कार की तो चची जान ने तफक्कुर से पूछा, अब क्या कह रहा है वो? वही बेकार की ज़िद कि मंगनी का सारा इंतज़ाम किसी मैरिज हॉल या फिर लॉन में होना चाहिए। ताईजान ने बेजारी से कहा तो जोहा को इस्तजाब ने आ घेरा। घर का लॉन तो उन्हें पसंद नहीं, फिर ये मरकज़ार के लॉन की फरमाइश क्यों? उसके सवाल का जवाब ताईजान ने तो नहीं, अलबत्ता इमाद के साथ अंदर दाखिल होते उसने खुद खासे शहाना अंदाज में दिया था। लड़की पसंद करने से लेकर अब तक इन लोगों ने मुझे किसी मशरकी दोशीज़ा की तरह चुप रखा है, लेकिन अब मैं साहिब इख्तिदार हूँ, लिहाजा मेरी हर बात मानी जानी चाहिए। हालांकि साहिब किरदार होते तो ज़्यादा मानी जाती। इमाद के कड़वे करेले जैसे लुकमे ने जोहा को बहुत महसूस किया था। ऐसे होते हैं आस्तीन के सांप। अनस ने कुशन उठाकर इमाद को दे मारा था, फिर अटल अंदाज में बोला, तुम लोग कुछ भी कहो मगर मैं किसी भी कीमत पर घर में तकरीब नहीं करवाना चाहता और मैं कहीं भी नहीं होने देना चाहता। मगर वाह किस्मत, इमाद ने आह भरी, आखिर तुम्हें एतराज़ क्यों है मंगनी की तकरीब घर में करने पर? चची जान उन सब की गैर संजीदगी से सख्त एलर्जिक थी, सो उन्होंने फ़ौरन बात को असल मौजू की तरफ पलटा तो अनस ने बड़े तासुब से देखा, जैसे उनसे कभी सवाल की तवक्को ही न रही हो। आप तो ये सवाल मत पूछे चची जान, इस घर की तारीख गवाह है कि बचपन से लेकर आज तक इस घर के वसी वरीज़ लॉन में जितनी भी तकरीबात मुनाकिद हुई हैं उन्हें बाय तकमील तक पहुँचाने का सहरा हमारे सर है। मगर उसकी आराइश और ज़िबाइश के नतीजे में हमें जिन जिगर पाश मराहिल से गुज़रना पड़ता है उनसे शायद आप वाकिफ़ नहीं। वालिद साहब सर पर खड़े रहकर एक एक फूल पत्ते की झाड़ पोछ करवाते हैं। माफ़ कीजिएगा मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, मैं ऐसी मंगनी जैसे अजीम मौके पर एक मौकूल सा मंगेतर दिखाई देना चाहता हूँ, ना कि खाक रोब। उसकी जज्बाती तकरीर पर इमाद और जोहा ने तालियां बजाकर दाद दी, मगर ताईजान सर हाथों में थाम कर बैठी रहीं। पर बेटा जी, ज़रा सी मेहनत के बाद लॉन की शक्ल भी तो निकल आती है ना, सभी हमारे यहाँ की सजावट को सराहते हैं। चची जान ने उसे गोया ललचाने की कोशिश की, मगर वो अपने मकाम से एक आध इंच भी नीचे आने को तैयार नहीं था। ना सिर्फ लॉन की बल्कि हमारी भी शक्ल निकल आती है, उस पर तो कभी कोई ध्यान नहीं देता। इतनी ख्वारी मुझे मंजूर नहीं है। उसके ज़िफ़ा जवाब पर जोहा ने तंज़ किया था, मैंने ज़िंदगी में पहला मर्द देखा है जो अपनी मंगनी के मौके पर अपने हुस्न के लिए इस कदर टची हो रहा है। हालांकि जो चीज़ है ही नहीं उसके लिए परेशानी से मायने दारित। इमाद ने सरासर पर्सनल अटैक किया था, मगर अनस ने जवाबन बहुत ठंडेपन का मुजाहिरा किया था। आराम से बोला, इस बात पर मैं तुम्हारे दांत भी तोड़ सकता हूँ। ये बात आपको ज़रा गुस्से से कहनी चाहिए ताकि इमाद भाई प्रेशराइज हो सके। जोहा ने उसे उकसाया तो इमाद भांडा फोड़ने वाले अंदाज में बोला,
اس سے نہیں, مجھ سے پوچھو. ابھی ابھی جینٹس بیوٹی پارلر سے ٹپ لے کر آ رہا ہے کہ مسکراہٹ حسن کا زیور ہے. تینوں خواتین کی ہنسی پر انس کی مسکراہٹ غائب ہونے میں پل بھر بھی نہیں لگا تھا. بہت خبیث شخص ہو تم. ابھی آتے ہوئے تم مجھے کسی کو کچھ بتانے سے منع کر رہے تھے. اس نے دانت کچکچائے تو عماد نے فوراً اسے ٹوک دیا. یوں مت کرو, ایک بھی دانت ادھر ادھر ہو گیا تو سمجھو بیوٹیشین کی ٹپ بیکار اور منگنی کا شو فلاپ. ان کا ہنسی ٹھٹول چچی جان کو سخت ناگوار گزر رہا تھا. ایک انتہائی اہم مسئلے کو پس پشت ڈالے وہ خوامخواہ کی بحث میں الجھے ہوئے تھے, مگر وہ سبھی ان کی توقعات کے بالکل برعکس تھے. کبھی تو کسی مسئلے کا سنجیدگی سے حل نکال لیا کرو, اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں. وہ چڑ گئی تھیں. زوہا نے انہیں تسلی دی. امی آپ پریشان مت ہو, یہ انس بھائی تو بس ہوا بھرے غبارے ہیں. ابھی دیکھیے گا تایا جان کے آگے کیسے ان کی ہوا خارج ہوتی ہے. کل صبح اٹھتے ہی اگر باہر لان میں آپ کو کوئی مالی ٹائپ کا بندہ پودوں کی قدر بے منت کرتا دکھائی دے تو پریشان مت ہوئیے گا. وہ انس بھائی ہی ہوں گے جو کہ آپ کو پھر منگنی والے روز ہی شاید اپنی اصل شکل و صورت کے ساتھ دکھائی دے. زوہا نے اس قدر دلچسپ نقشہ کھینچا تھا کہ تائی جان کو بھی ہنسی آ گئی, مگر چچی جان نے اسے ڈانٹ دیا تھا. بکو مت زوہا, سنجیدگی سے بات کرو. ان لوگوں کو بھی فائنل پروگرام بتانا ہے اور ادھر ہم لوگ ابھی تک جگہ ہی کا انتخاب نہیں کر پائے. انس پہلے ہی زوہا کی بدتمیزانہ گفتگو سے تپ رہا تھا. ان کی بات سن کر اٹل انداز میں بولا, میں یہ فنکشن گھر میں ارینج کرنے کے بالکل خلاف ہوں, اور میں تو سرے سے اس فنکشن ہی کے خلاف ہوں. مگر میرے دوست, ہر خواہش تو پوری نہیں ہوتی نا. عماد نے آہ بھرتے ہوئے کارپیٹ پر دراز ہو کر کشن سر کے نیچے رکھا تھا. تمہارے ساتھ شروع ہی سے مسئلہ رہا ہے, یعنی جیسا منہ ویسی ہی بات. انس نے تپ کر کہا تو وہ چہکا, یعنی دونوں ہی خوبصورت. ہاں بالکل الٹے توے جیسی. وہ جل بھن کر بولا تو تائی جان کا پارا ہائی ہونے لگا. یہ تو حال ہے ان لوگوں کا, مجال ہے جو سنجیدگی سے کوئی بات کر لیں. ابھی اصل بات شروع ہوئی نہیں کہ انہوں نے چوچے لڑانا شروع کر دی. ابھی بھی وقت ہے بڑی مامی. اگر یہ اس اعزاز کے قابل نہیں ہے تو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں, اور بھی بہت سے لوگ لائن میں کھڑے ہیں. عماد نے انہیں آفر کی تھی. میر جعفر کو میں نے دیکھا تو نہیں, مگر تمہارے کرتوت دیکھ کر مجھے ہمیشہ وہی یاد آتا ہے. انس نے دانت پیس کر کہا تو چائے پیتی زوہا کو اچھو لگ گیا. تائی جان کو انس کی غیر سنجیدگی ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی, حالانکہ اس سے پہلے وہ ان سب کی شوخیوں اور شرارتوں کی سب سے بڑی حامی تھی. مگر اب کی بار صورتحال سنجیدگی کی متقاضی تھی. مگر یہ بات ان مسخروں کو کون سمجھاتا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ ناحق اتنی پیاری بچی کو اس نالائق کے پلے باندھ رہی ہوں. تائی جان کے مایوسی کے عالم میں کہے جملے سے زوہا اور عماد نے خوب ہنس اٹھایا تھا. والدہ صاحبہ ذرا دھیان رہے, میں اس کے پلے بندھ رہا ہوں, نہ کہ وہ میرے. انس خفا ہوا تھا. پلے باندھے نہیں جا رہے بلکہ پلے پڑ رہے ہو. عماد کی زبان پھر چلی تو اب کی بار انس نے کشن سے اس کی تسلی بخش دھیانی کی تھی. ان کا تو باوا آدم ہی نرالا ہے, میں ان سے نہیں نمٹ سکتی. اس کا تو باپ ہی اس سے بات کرے تو کوئی حل نکلے گا. تائی جان نے مایوسی سے کہا تو انس نے زج ہو کر انہیں جواب دیا, خدا کے لیے امی بات سمجھنے کی کوشش کریں. اس قدر اہم موقع پر کیا میں لان کی صفائی کھدائی کرتا اچھا لگوں گا؟ اکیلے تو نہیں ہو تم, اور پھر صفائی کیا کرنی ہے؟ اتنا صاف ستھرا لان ہے, بس ارینجمنٹ ہی کا مسئلہ ہے. عماد, معید, چاند, احمر اور نعمان ماشاءاللہ سے اتنے سارے جوان ہوں, کام کرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلے گا. چاہے کچھ بھی ہو, میں کچھ نہیں کرنے والا. یہ لوگ سارا سیٹ اپ سنبھال لیں تو میں آ کر انگوٹھی پہن لوں گا. وہ بڑی بے نیازی سے بولا تو وہ جل کر رہ گئیں. تو بیٹا جی اتنا احسان کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اب ہر معاملے میں تو آپ کا دل نہیں توڑوں گا. اگر آپ لوگوں نے میری نصف بہتر کو تلاش کر ہی لیا ہے تو میں اسے گم کر کے آپ کے ارمانوں کی بستی کو آگ نہیں لگانا چاہتا. وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے
بڑے نیاز مندی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ان لوگوں سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ بھائی صاحب خود ہی اپنی پسند کا بندوبست کر لیں۔ چچی جان بھی اکتا گئی تھیں، اور جب وہ کوئی بندوبست کر لیں تو مزدوروں کی لسٹ میں سے میرا نام خارج کروا دیجیے گا۔ انس نے پھر سے یاد دہانی کروائی۔ اس بار تو واقعی کوئی مشقت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ہمیشہ ہی ان کی حالت بدتر ہونے کے بعد لان کی حالت نکھرتی تھی۔ تمام آرائش سے لے کر لائٹنگ تک تایا جان اسی سے کرواتے تھے۔ شرم کرو، ہینگ اور فٹکری کے بغیر ہی چوکھا رنگ چھا رہے ہیں، عماد نے کہا تو وہ ڈھٹائی سے بولا، تو میں کون سا اپنی پسند کی منگنی کرنے جا رہا ہوں؟ میری فرما برداری کا کچھ تو صلہ ملنا چاہیے۔ ابھی پسند کی منگنی نہیں کی تو یہ حال ہے، پٹھے پر ہاتھ نہیں دھرنے دے رہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا تو پھر تو اللہ ہی مالک تھا۔ تائی جان نے طنز کیا تو وہ آرام سے بولا، پھر تو میں سر جھکا کر سب کچھ برداشت کیے جاتا، کیونکہ انسان کو اپنی غلطیوں کا خمیازہ خود ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ زوہا نے بڑی سمجھداری سے سر ہلایا تھا۔ چچی جان تو مزید بحث کو درد سر جان کر کچن میں چلی گئی۔ تائی جان بھی سخت بدمزاح ہو کر اٹھی تھیں۔ ان کے جاتے ہی عماد نے فہمائشی انداز میں انس کو لتاڑا تھا، بڑے لعنتی ہو یار، جب ایک گھر پر بہترین طریقے سے کام ہو سکتا ہے تو پھر عین ٹائم پر شوشے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کیونکہ اب میں مزدوروں جیسے کام نہیں کر سکتا، ادھر لائٹنگ، ادھر فٹنگ، ادھر خیمے تو ادھر شامیانے۔ یار میرا رینک بڑھ رہا ہے، میں کسی کا منگیتر ہونے جا رہا ہوں، اب تو مجھے کچھ عزت دو۔ وہ جذباتی ہو چلا تھا۔ عماد نے اسے پچکارا، ناممکنات کی بات مت کرو میری جان، جو چیز اللہ نے نہیں دی وہ ہم سے لے کر کیا کرو گے؟ عماد کے انداز پر زوہا کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ تم تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہر معاملے میں تمہاری موجودگی ضروری ہے کیا؟ انس اس پر چڑھ دوڑا اور ادھر سے بھی پٹاخ سے جواب موصول ہو گیا، کیا پتہ کب کس معاملے میں گواہی دینا پڑ جائے۔ ہاں جی، میرا بروک شیلڈ کے ساتھ افیئر جو چل رہا ہے، انس نے تمسخرانہ انداز میں کہا تو زوہا بیچ بازار بھانڈا پھوڑنے والے انداز میں بولی، بروک شیلڈ نہ صحیح مگر شیلا کے ساتھ تو چل ہی رہا ہے۔ اس قدر اچانک انکشاف پر عماد ہی نہیں، خود انس بھی اچھل پڑا تھا۔ یہ شیلا کون ہے؟ عماد نے باری باری ان دونوں کو گھورا، مگر انس تو اس وقت زوہا کو تقریباً کچا چبا جانے کے موڈ میں تھا۔ تم نے میرے کمپیوٹر سے چھیڑ چھاڑ کی ہے؟ میں تو اپنی ای میل چیک کرنے گئی تھی مگر وہاں فیمیل چیک ہو گئی، وہ معصومیت سے بولی، مگر آنکھوں کی شرارتی چمک اس کی بات کی نفی کر رہی تھی۔ کسی روز تم میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی۔ انس نے دانت کچکچائے تھے۔ تم بتاؤ زوئی، یہ شیلا کون ہے؟ عماد نے تجسس سے پر انداز میں پوچھا۔ اس کے حلقہ احباب میں یوں بھی لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی، البتہ انس کے حوالے سے یہ پہلا انکشاف ہوا تھا۔ میں نے تو صرف آئی مس یو کا کارڈ ہی پڑھا تھا، ہارٹ شیپ والا، وہ بڑے جوش سے بتانے لگی، مگر انس کی خونخوار نظروں کے ڈر سے فوراً ہی بات بدل کر بڑے مدبرانہ انداز میں بولی، مگر ہو سکتا ہے مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو اور انس بھائی نے اسے بہن بنا رکھا ہو۔ لعنت ہے، وہ بھڑک اٹھا تھا۔ زوہا نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا، سوری، اب نہیں بولوں گی۔ اگر یہ نہیں بولے گی تو میں بولوں گا، وہ بھی بڑے ماموں کے سامنے، عماد نے دھمکایا تو وہ سلگ اٹھا، خود کی تو سینکڑوں دوستیاں ہیں، مجھ سے تمہیں کیا مطلب؟ میں تو کھلی کتاب ہوں، تم بتاؤ کس چکر میں ہو؟ اوپر سے اتنی رازداری، یاروں سے پردہ داری؟ عماد نے معنی خیزی سے پوچھا تو وہ زوہا کو گھورنے لگا، یہ سب اس فتنی کا قصور ہے، ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا ڈالا۔ ہاں جی، آپ سا معصوم تو اس دنیا میں کوئی گزرا ہی نہیں ہے، زوہا نے طنزی انداز میں کہا، پھر عماد کو متوجہ کرتے ہوئے بولی، پتہ ہے عماد بھائی، ایک زمانے میں تو ان کے پر بھی ہوا کرتے تھے، فرشتے تھے نا یہ۔ اس قدر دلچسپ انکشاف پر عماد نے بلا تکلف کہکہا لگا کر داد دی تھی، زوہا اب تم میرے ہاتھوں پٹ جاؤ گی۔ انس کو غصہ آ گیا تھا۔ ہاں جی، ایسا ہی اندھیر مچا ہوا ہے نا؟ وہ خفا ہوئی تھی، پھر عماد سے پوچھنے لگی، ہمراہ اور صبا کب آ رہی ہیں؟ کل شام کو چھوڑ جاؤں گا یار، اتنی بھی کیا بے اعتباری ہے؟
इमाद ने कहा तो अनस ने तंज किया, काम करने पड़ रहे होंगे ना अकेले, इसलिए उनकी याद सता रही है। जी नहीं, आप लोगों की शक्लें देख देख कर तबीयत बेजार हो गई है, इसलिए कह रही हूँ। उसने फ़ौरन हिसाब बराबर किया था। बकवास नहीं करो ज़ोई। अनस को बावजूद ज़ब्त के हंसी आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम। उसी वक्त मोईद ने लॉन्च में कदम रखा था। वालेकुम अस्सलाम, बहुत ज़ोर शोर के साथ जवाब दिया गया तो वो धीमी से मुस्कुराहट लिए सोफ़े में धंस गया। आज ऑफ़िस नहीं गए तुम? अनस को वक्त से पहले घर में मौजूद पाकर उससे पूछा तो वो गहरी सांस भरते हुए बोला, वही यार, मसला तज़ीन व आराइश लॉन। क्या? वो चौंक कर पूरी तरह मुतवज्जह हुआ था। ज़ोहा और इमाद मामले से वाकफियत की बिना हंस रहे थे। वालिद साहब का इरशाद है कि ये तकरीब भी इसी लॉन की गोद में होगी। वो नागवारी से वजाहत कर रहा था। हाँ तो इसमें कबाहत क्या है? वो समझा नहीं था। इसका ख्याल है कि अभी चूँकि मंगेतर जैसे आला अहदे पर फायज हो रहे हैं, इसलिए इससे लॉन की सफाई सुथराई का काम लेने का सोचा भी ना जाए। इमाद ने वजाहत की तो वो मुतासिफाना नज़रों से अनस को देखते हुए बोला, इतना खूबसूरत लॉन है हमारा, तुम्हें किस बात पर एतराज़ है? मैं और कुछ नहीं करूँगा सिवाय अंगूठी पहनने के। उसके अंदाज पर मोहित मुस्कुरा दिया था। तो ठीक है, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। उसने अनस की टेंशन दूर करना चाही थी। ज़ोहा उसके पुरसुकून चेहरे को एक नज़र देखकर कप ट्रे में रखने लगी। और वालिद साहब को कौन समझाएगा? वो जिस कदर अटलपन दिखा रहा था, अंदर से उतना ही मुस्तरब भी था। वो कुछ नहीं कहेंगे, मैं उनसे भी बात कर लूँगा। मोईद उसे तसल्ली देते हुए उठ गया। जैसे सब उसकी मुट्ठी में बंद है, जब चाहे जिसे चाहे बात मनवा लेता है। ज़ोहा ने सर झटका था। सबा कहाँ है? मोईद ने पूछा तो जवाब इमाद ने दिया, सबा और हमरा हमारी तरफ हैं, कल शाम तक वापस छोड़ जाऊँगा। अम्मी को ड्राइंग रूम की सेटिंग वगैरह चेंज करनी थी, इसके लिए बुलवा लिया है। अभी मैं जाकर शार लूँगा, 10 मिनट के बाद चाय मेरे कमरे में दे जाना। अब की बार उसने ये हुक्म ज़ोहा के लिए जारी किया था, जो बाकी सब को तो नहीं मगर ज़ोहा को बहुत महसूस हुआ था। यहीं आ जाओ ना, गपशप रहेगी। इमाद ने ऑफ़र की तो वो माज़रत ख़्वाहाना अंदाज में बोला, रात को सिटिंग होगी यार, अभी बहुत थका हुआ हूँ। हाँ जी, कचहरी इन्हीं के सर पर तो चल रही है। किचन की तरफ बढ़ती ज़ोहा जल कर सोच ही सकी थी। ताईजान किचन ही में थी। उसे दोबारा चाय के लिए पानी चढ़ाते देखकर पूछने लगी, अब किसके लिए बना रही हो? मोहित के लिए, उसने मुख्तसरा कहा तो वो बोली, साथ में कुछ खाने के लिए भी दे देना, फ्रिज में केक भी रखा है। उन्होंने सिर्फ चाय का कहा है। ज़ोहा को ये ड्यूटी बिल्कुल नहीं भाई थी। फिर भी थका हुआ आया है, हो सकता है उसे भूख लगी हो। ताईजान ने कहा तो वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। ताईजान, आप तो बिल्कुल किसी नन्हे बच्चे की तरह उसका ख्याल रखती हैं। मोहित का जिक्र आते ही उनका चेहरा शफ़क़त से चमकने लगा। मेरे लिए तो वो आज भी नन्हा सा बच्चा ही है। 6 साल का था जब माँ बाप के साए से महरूम होने के बाद मेरी गोद में आया था। डरा सहमा छुप छुप कर रोता हुआ महीनों लगे थे मुझे उसे अपना बनाने में, और फिर मैंने उसे इतनी मोहब्बत दी कि अनस के मुकाबिल ला खड़ा किया। आज देख लो, मोहित के मामले में कोई भी मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता। अनस में 1000 खामियां ढूंढ लो, उनके लब व लहजे से प्यार ही प्यार झलक रहा था। ये तो वाकई मानने वाली बात है। लोग तो इतनी मोहब्बत और तवज्जो अपनी औलाद को भी नहीं देते जैसे आपने अपनी नंद की औलाद को दी है। ज़ोहा ने कहवे में दूध डालते हुए तौसीफ़ी अंदाज में कहा तो वो सादगी से बोली, मैंने उसे हमेशा अपनी सगी औलाद ही समझा है। मुझे कभी अनस और मोहित में कोई फ़र्क लगा ही नहीं, और सच तो ये है कि वो अनस से बढ़कर मेरा ख्याल करता है। फर्माबरदारी में अपनी मिसाल आप है। ज़ोहा हल्के से सांस भरते हुए मग में चाय उडेलने लगी। वाकई मोहित की फर्माबरदारी और समझदारी के सभी मुतरिफ थे। यही वजह थी कि सब उसकी हर बात निहायत आसानी और सहूलियत से मान लेते थे, और ताया जान तो चलते भी भांजे के मशवरे से थे। उसके बरक्स अनस की तबीयत में हर दर्जा जज्बातियत और कदरे हटीलापन था, जिसे ताया जान की
गरज चमक के बाद सिर्फ मोहित ही सुकून से हैंडल कर सकता था। कोई भी बात वो बहुत आसानी से मनवा लेता था। उसी खूबी की बना पर इमाद उसे अनस का रिमोट कंट्रोल कहता था। खुद अनस भी अपनी खामियां और मोहित की खूबियों का एतराफ़ खुले दिल से करता था। ना तो कभी किसी ने मोहित की इन खूबियों से जलन महसूस की थी और ना ही हसद, सिवाय सोहा मीर के। उसने जब भी मोहित से किसी मामले में मदद तलब की थी, मायूसी ही पाई थी। एक बार कॉलेज ट्रिप के साथ 3 रोज़ के लिए शुमाइली इलाके जात की तरफ जाने की इजाज़त ना मिलने पर उसने सब की तरह बड़े मान के साथ शायद पहली बार मोहित से मदद तलब की, तो उसने चचा जान से भी ज़्यादा खुशकी से इनकार कर दिया, बल्कि साथ ही आधे घंटे का एक सेर हासिल लेक्चर भी दिया, जिसमें तालीम की अफादियत और तफरीह के मुज़र असरात पर जी भर कर रोशनी डाली गई थी। तब पहली बार मोहित की तरफ से उसका दिल खट्टा हुआ था। यही मोहित जब अनस और वजदान को इसी तरह का कोई मसला दरपेश होता तो वकील बनकर उठ खड़ा होता था। उसके दोस्तों ने वापसी पर वहाँ बनाई तस्वीरें दिखाईं तो मशहूर कुन नज़ारों ने फिर से उसका दिल दुखी कर दिया। दूसरी बार उसकी बेस्ट फ्रेंड के भाई की मेहंदी की तकरीब में जाने का मसला उठ खड़ा हुआ, और इससे पहले कि घर में किसी से इजाज़त मांगने की नौबत पेश आती, सबसे पहले मोहित ही ने एतराज़ कर दिया था। लड़की की मेहंदी होती तो तुम्हारा जाना बनता था। ये तो खालिस्तान लड़कों की तकरीब है, वही मेहंदी वगैरह निकालेंगे, तुम अनजान लोगों में जाकर क्या करोगी, वो भी इतनी दूर, वगैरह वगैरह। उसके यह एतराज़ात सबको बहुत माकूल लगे थे, सो जोहा को वहाँ भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तब से जोहा ने मोहित से मदद मांगनी तो एक तरफ, बिला वजह बात करना भी तर्क कर दिया था। उसका ख्याल था कि वो हर एक की मदद कर सकता था सिवाय उसके, और वो मोहित हसन का कोई भी एहसान ना लेकर बहुत खुश थी। चाय का मग लिए वो दरवाज़ा खटखटा कर उसके कमरे में दाखिल हुई तो उसे देखकर बिस्तर पर आड़ा तेजा नीम दराज वो उठ बैठा। शार लेने के बाद अब यकीनन उस पर नींद का गलबा तारी होने लगा था। चाय का एक कप कितनी देर में बन जाता है? मग थामते हुए वो पूछ रहा था। यहीं कोई 5 मिनट में, उसकी ज़बान फिसल गई। और मैं पिछले 20 मिनट से वेट कर रहा हूँ, जताने वाले अंदाज में कहकर वो चाय का घूंट भरने लगा। नवाबज़ादा कहीं का। जोहा उसे हल्का सा घूर कर पलट गई। आइंदा मेरे लिए चाय बनाओ तो चीनी सिर्फ 1 चम्मच डालना, इत्तला दी गई। वो तुनक कर पलटी थी। ना तो ये मेरी ड्यूटी है और ना ही आइंदा मैं आपकी बावर्चन के अहदे पर तफवीज़ होने वाली हूँ। उसके गुस्से पर वो हैरान सा उसे देखने लगा। लड़कियों का और क्या काम होता है? उसकी स्याह आँखों में नींद की हल्की सी सुर्खी देखकर जोहा को ख्याल आया, कल रात जब वो और सबा मूवी देख कर उठे तो वापसी पर उसने मोहित के कमरे की लाइट जलती देखी थी। यानी वो रात गए तक कोई केस स्टडी करता रहा था, इसलिए अब नींद के हिसार में था। सुबह उठता भी तो वो जल्दी था। सारी दुनिया का बोझ तो जैसे लड़कों ने अपने कंधों पर उठा रखा है ना। वो किलस कर बोली थी। कितनी मर्तबा कहा है यूँ पटाख से जवाब मत दिया करो। वो नागवारी से बोला तो वो तब गई। मैं ऐसी ही हूँ और किसी के कहने से बदल नहीं जाऊँगी, चटक कर कहते हुए वो फिर उसके कमरे में रुकी नहीं थी। लाख उसे चिढ़ती थी, मगर मोहित का संजीदा और लिए दिए रहने वाला अंदाज काफ़ी रौब भी रखता था। बेवकूफ़, मोहित ने सर झटक कर मग होठों से लगा लिया था। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसकी स्टार्टिंग कैसी लगी, और आप सब सबसे पहले किसकी स्टोरी जानना चाहते हैं। मतलब इसमें इतने सारे कपल्स हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा किसकी स्टोरी जानने में मज़ा आएगा, और मुझे ये भी देखना है कि आप सबकी फ़ेवरेट कौन सी रहेगी आखिर तक। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो फिर से सब कुछ वापस याद आ रहा है। मतलब मैंने पहले पढ़ा था, बट ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी चीज़ें भूल गई थी, तो मुझे तो फिर से मज़ा आ रहा है पढ़ने में। आप सबको कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इंस्टा अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। खुदा हाफिज़।